जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में +3 फोर्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो मेजर पेपर 8 रो यूनिट 4 रो जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें डिस्कशन करिबा। तो ये क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन न भी आसी पारे किबा दुईटी क्वेश्चन न भी आसी पारे। अमेरिका स्वाधीन संग्राम रो कारण पढिबा, जोटा अर्थनैतिक और धार्मिक कारण अछि, ता सहित तार फलाफल पढिबा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा यूनिट 4 रो रहइबो। तो यही क्वेश्चन ही बारंबार पकाए अमेरिका स्वाधीन संग्राम रो कारण फलाफल। तो 5 मार्किया 8 मार्किया आसे। तो क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट हम समस्ते लास्ट जाए देखु। तो जो गुड़ाक मेन पॉइंट रोचे मुझे कहमी, तो से गुड़ाक आप एग्जाम लिखिपारे। तो एग्जाम ये क्वेश्चन आसो कहीं स्किप करंतुनी। तो प्रथम प्रश्न कौन अच्छी, तो ये क्वेश्चन 100% आसे। 5 मार्किया 8 मार्किया 100% ये क्वेश्चन आसे। जदि 5 मार्किया न आसो 8 मार्किया आसो। 1776 होइतिबा अमेरिका स्वाधीन संग्राम जे केवल राजनैतिक कारण जोगु होइतिला ताहा नुहे, यह मूल सामाजिक अर्थनैतिक धार्मिक कारण निहित थिला। तो ये जो अमेरिका स्वाधीनता संग्रामटा केवल राजनैतिक कारण को लेकिन हो नथिला, या पछरे भी किसी सामाजिक अर्थनैतिक और धार्मिक कारण मान थिला जहाद्वारा अमेरिका स्वाधीन संग्राम होइतिला। तो केबे अमेरिका स्वाधीन संग्राम होइतिला 1 मार्किया प्रश्न बारंबार पचारे 1776 मसीह मन रखिथिबे। से संपर्क में निम्न रे वर्णना करागला। तो सही संपर्क में निम्न रे वर्णना करा जायछि। हमर जो मेन टॉपिक रे अछि सामाजिक अर्थनैतिक और धार्मिक कारण। तो ये तीन कारण बेसी करिकी पड़े है। ये तीन कारण पढ़ा तापर मु राजनैतिक कारण भी आपको वीडियो एंड रो मु प्रोवाइड करदेमी है। समस्ते पढ़ी दिंतु कहीं कारणटा बेसी पड़े। कारण आउ फलाफल से कारण फलाफल आम क्लास करुँच। तो क्लास टी इंपोर्टेंट हम समस्ते लास्ट जाए वाच करूँ। प्रथम कारण थिला कौन, उपनिवेशवादी और इंग्रेज मानक मध्य थिबा सामाजिक और धर्मगत प्रभेद। तो यहाँ प्रथम कारण थिला जो इंग्रेज माने निज देश त्याग करी अमेरिका रे बसति स्थापन करथिले, सेमाने धर्म दृष्टि निज देश प्रति प्रतिष्ठित गिर्जा विरोध में विद्रोह मनोभाव हेतु चली आसते। तो निज जो गिर्जा विरोध में से विद्रोह करते प्रतिष्ठित गिर्जा रक्षणशील थिले, किंतु देश त्याग इंग्रेज माने थिले संस्कारवादी धर्मप्राण प्यूरिटान। ये जो देश त्याग इंग्रेज माने थिले से माने कौन थिले ना प्यूरिटान धर्म। सही समय कैथोलिक और प्यूरिटन जो प्यूरिटान दीटा धर्म रे कौन होइतिले ना विभाजित होइतिले ख्रिस्टियन माने। तो से माने कौन थिले प्यूरिटान थिले मन रखिथिबे। सेमानक वंशधर माने अधिकतर प्रगतिपंथी थिले। से माने इंग्लैंड रो प्रतिष्ठित विश्वास प्रति श्रद्धा ज्ञापन कले नहीं। तेणु से माने जो इंग्लैंड रो जो विश्वास थिला धर्म विश्वास से प्रति से श्रद्धा विज्ञापन कले नहीं। आधुनिकत्व प्रगति और परिवर्तन रे मध्य से निज धर्मगत जीवन नियंत्रित करने को चाहिए। सेमानक धर्मगत संस्कार मूलरू राजनीति जीवन पर क्रमे सचेतन बढ़ीगला। तो यही धार्मिक कारण गोटे मुख्य कारण थिला। तापर सेकेंड रोज आमर इंग्लैंड रक्षणशील समाज प्रति औपनिवेशिक मानक सम्मानर अभाव। तो ये जो औपनिवेशिक माने थिले तो सेमानक सम्मानर भी मध्य अभाव थिला। तो यहाँ गोटे कारण होता अमेरिका स्वाधीन संग्राम। तो यही बेसी करके पॉइंट गुड़ा मन रखिए, तापर आप एक्सप्लेन करके लिखिपारे। उपनिवेश मानक अर्थनैतिक और सामाजिक अवस्था से राजनीतिक प्रगति प्रति सहायक होता। यहाँ हम प्रगति है। तो से प्रगति प्रति जो उपनिवेश मानक अर्थनैतिक और सामाजिक अवस्था से राजनीतिक प्रगति प्रति सहायक होता। इंग्लैंड रे जेपरी वंशानुक्रमिक जन्मगत लॉर्ड सम्राट माने रही अमेरिका रे समाज रे सेपरी गोष्ठीर उद्भव होई नथिला। तो एठी जेमिति इंग्लैंड रे जेपरी वंशानुक्रमिक जो लॉर्ड बा सम्राट माने रहिथिले, किंतु अमेरिका समाज रे सेपरी गोष्ठीर उद्भव हेई नथिला। साधारण लोक माने प्रथमरु आसीथिले एवं समस्त प्रथमरु समान भाव अर्थनैतिक सामाजिक जीवन आरंभ करथिले। समस्त सेठी समान थिले, समस्त समान भाव अर्थनैतिक और सामाजिक जीवन आरंभ करथिले। तेणु सेमाने वंशधर मानक मध्य सेपरी साम्य बजाय रहिथिला। तो सेतिपई तांकर जो साम्य माने समानता थिला, एकता थिला तांकर। सम्राट भूमि अधिकारी जमीदार बा अभिजात सम्राट लोक माने से काल अमेरिका देखा मिलू ना। जमीती इंग्लैंड रे भूमि अधिकारी जो सामंत माने थिले, किंतु अमेरिका से भाया किसी नाला। कृषक व्यवसायी नाविक दुकानी प्रभृति लोके परस्पर उच्च नीच भेदभाव सृष्टि करें ना।
ତେଣୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଆମେରିକା ମାନେ ସମସ୍ତ ନିଜ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଆମେରିକା ମାନେ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଆସିପାରେ, ତାକୁ ପଢ଼ିଥିବେ। ସେମାନେ ନିଗ୍ରୋମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଦାସ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସମାନ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଗ୍ରୋ ମାନେ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସମାନ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ହେଲା, ଏଟା ଅହଂଭାବ ଦେଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଦେଖି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଔପନିବେଶିକ ମାନେ କେବଳ ବୃକ୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବ କିଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ବୃକ୍ଷକୁ କେବଳ ସେମାନେ ଅହଂଭାବ, ଏଟା ହବ ହେଲା, ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ ଅହଂଭାବ। ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ନା କେବଳ ବୃକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲମ୍ବା, ବାକି କାହାର ସେ କିଛି ଭେଦଭାବ କରୁନଥିଲେ। ସେପରି ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜନୈତିକ ସାହସ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ ପ୍ରତି ଉପନିବେଶମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେହି ପୁରୁଣା ସମାଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି, ମାତୃଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଔପନିବେଶିକମାନଙ୍କ ପୃଥକ ହେବାର ଇଚ୍ଛା। ଯେଉଁ ମାତୃଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡ ଥିଲା ତ ସେଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଔପନିବେଶିକ ମାନେ ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ, ତ ଏଇଟା ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ପାଇଁ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମାତୃଦେଶ ପରି ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଯେଉଁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଥିଲା ତ ତା ପାଇଁ ମାତୃଦେଶ ସହିତ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେନି, ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ମାତୃଦେଶ ତ ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆଉ ଉପନିବେଶ କୋଉଠି ସେ ଆମେରିକାରେ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ସମଗ୍ର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର ଥିଲା ତ ସେଇ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗରରୁ ଆମେରିକା ଯିବା କୌଣସି ସହଜ କଥା ନଥିଲା। ତ ସେମାନେ ବି ଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ବସତି କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନେ ଯାଇକି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖିଥିଲେ, ମାନେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପରେ ବହୁ ପୁରୁଷ ବିତି ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଦି ଔପନିବେଶିକ ମାନଙ୍କ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଦେଶ ପ୍ରତି ମମତା ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହୁନଥିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା। ପବନ ଯୁଗେ ଚାଲୁଥିବା ବୋଇତରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସେ ଯୁଗରେ ସହଜ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଗରେ କିଛି ସହଜ ନଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଥା ଓ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ପ୍ରଭୃତି ନଥିଲା। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟ ପାଇଁ କ୍ୱଚିତ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ବିଶାରଦ ଭାବେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୂରତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଶେଷରେ ମାତୃଦେଶ ପାଖରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାତୃଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆମେରିକାକୁ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଉପନିବେଶ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି। ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଉପନିବେଶ ଥିଲା ତ ତାପରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସେ ରଖିଥିଲେ। ବିଲାତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଉପନିବେଶିକ ମାନେ ଯେହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଜା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଇ କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିୟମ କରାଗଲା ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦିତ ନ ହୁଏ ତାହା ଆମେରିକାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ନିଆଯିବ। ତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେରିକାରୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନେଇଯିବେ। ଇଂଲଣ୍ଡର କଳକାରଖାନା ସହିତ ଉପନିବେଶ ମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବେ ନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେବେ ନାହିଁ। ସର୍ବୋପରି ଉପନିବେଶ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଓ ନୌଶକ୍ତି ବ୍ୟୟିତ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ କିଛି ଅଂଶ ବହନ କରିବା ଉଚିତ। ବିଲାତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏପରି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ଘଟୁଥିଲା। ଫଳରେ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଉପନିବେଶ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତ ଏତିକି କାରଣ, ମେନ୍ କାରଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଥିଲା ତ ସେ ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଉପରେ ବି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଏଇଠି କିଛି ପଢ଼ିବେ। ତ ମେନ୍ କାରଣ ଯେଉଁ 4ଟା ରହିଛି ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, ସେଇ 4ଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଜାଗରଣ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା, ବୌଦ୍ଧିକ ଜାଗରଣ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଛରେ ଥାଏ ମାନସିକ ଆଦର୍ଶ ଓ ଦୃଢ଼ତା। ସବୁଥିରେ କ'ଣ ମାନସିକ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଦୃଢ଼ତା ଥାଏ। ଏହି ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ, ଦାର୍ଶନିକ, ଚିନ୍ତାନାୟକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆଦର୍ଶ, ମତବାଦ, ଦର୍ଶନରୁ ଆସିଥାଏ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କ'ଣ,
से जो दर्शन सब रही तो एगुड़ा पढ़े तापर आम जो नेक्स्ट क्वेश्चन था सब जगह डिस्कसन करिया लास्ट बहुत लंग हो जोड़ा मेन पॉइंट आम तो डिस्कसन करदे तो सही 4टी कारण कहीं भी मिस करेंगे तापर आसला अमेरिका स्वाधीन संग्राम फलाफल समीक्षा कर तार फलाफल कौन रही है जाना 1776 जुलाई 4 तारिख रु 1781 अक्टोबर मास पर्यंत अमेरिका स्वाधीन संग्राम समय थिला तो यही समय नहीं कि अमेरिका स्वाधीन संग्राम चली तारीख हम न मन रखले ना बेस कर 1776 रु 1781 पर्यंत चली यहाँ मन रखिए एक मार्किया प्रश्न आसे संग्राम प्रथम अवस्था अमेरिका माने बहु असुविधार सम्मुखीन होते ही 1777 मसीह अक्टोबर मासरे ब्रिटिश सेनापति बोरगोएन तांकर 6000 सैन्य सह सारटुगा ठारे अमेरिका पाखरे आत्मसमर्पण करते से मैंने कौन करते अमेरिका जब विद्रोह करते तो से जाके आत्मसमर्पण कले माने पराजित होते ये गुरुत्वपूर्ण घटना पर फ्रांस स्पेन हॉलैंड प्रभृति अन्य यूरोप देश माने संग्रामी मानक साहाय्य करने को अमेरिका शक्ति बहु मात्रा रे वृद्धि पाइला तो ये माने कौन करते ना अमेरिका जो अमेरिकीय वासी को साहाय्य करते 1781 मसीहा अक्टोबर 19 तारिख दिन ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस यॉर्कटाउन युद्ध रे सेनापति वाशिंगटन द्वारा शोचनीय भाव में परास्त हेले तो वाशिंगटन परास्त करते मन रखिए 7000 सैन्य सह से अमेरिकीय पाखरे आत्मसमर्पण करते जहाँ थिला संग्राम शेष अध्याय तो यहाँ संग्राम शेष अध्याय थिला संग्राम उपनिवेशवासी विजय लाभ करते तापर यार फलाफल कौन था फलाफल कौन था प्रथम फलाफल था भर्साई संधि स्वाक्षर तो यहाँ प्रथम कौन होता भर्साई संधि स्वाक्षर होता अमेरिका स्वाधीन संग्राम आसु फलाफल थिला भर्साई संधिर स्वाक्षर ब्रिटिश सैन्य बाहिनी पराजय पर इंग्लैंड प्रधानमंत्री लर्नथ निज पदवी इस्तीफा देते परवर्ती प्रधानमंत्री हेले सेल्बन 1783 मसीहा सेप्टेम्बर 3 तारिख में अमेरिका और इंग्लैंड मध्य स्वाक्षर होता भर्साई संधि तो ये स्वाक्षर होता यहाँ बेस करके मन रखिदे केवे 1783 होता तापर ये जहाँ भी अच्छी एक पढ़े तापर आइला संविधान प्रणयन यहाँ भी फलाफल होता तो युवा सब फलाफल है पॉइंट करके I2I देके एग्जाम लिखे तो फलाफल पढ़ने स्वाधीनता हासिल पर युक्तराष्ट्र अमेरिका निर्मातागण और अन्य प्रतिनिधि माने 1787 मसीह फिलाडेल्फिया नामक स्थान में मिलित हो एक लिखित संविधान प्रस्तुत करते केबे संविधान प्रस्तुत करते 1787 मन रखिए केउठारे फिलाडेल्फिया ठारे एक मार्किया प्रश्न आसे यही संविधान अनुसार युक्तराष्ट्र अमेरिका पृथ्वीर प्रथम साधारणतंत्र मान्यता हासिल करथिला 1789 मसीह उक्त संविधान कार्यकारी हेबारु जॉर्ज वाशिंगटन युक्तराष्ट्र अमेरिकार प्रथम राष्ट्रपति पद अलंकृत करथिले तो युक्तराष्ट्र अमेरिकार प्रथम राष्ट्रपति किए जॉर्ज वाशिंगटन केबे हेतिले 1789 यहाँ मन रखिथे एक मार्किया प्रश्न ये पचारे आयरलैंड और फ्रांस मध्य यार प्रभाव तो आयरलैंड और फ्रांस यार प्रभाव पड़ता अमेरिका संग्रामी मानक विजय आयरलैंड और फ्रांस देशर अधिवासी मानक मुक्त संग्राम देइतला परोक्ष प्रेरणा सेमानक मध्य निज निज देशर स्वेच्छाचारी शासन विलोप बद्धपरिकर होते जो स्वेच्छाचारी शासन था किमिति विलोप घटेबे से प्रति ध्यान देइतले एही परिप्रेक्षी रे आयरलैंड इंग्लैंड कबल मुक्त होई हासिल करिथिबा निज संवैधानिक स्वाधीनता फ्रांस रे राजनैतिक परिस्थिति मध्य आसीथिला नाटकीय परिवर्तन एही संग्राम जुग देइथिबा फरासी स्वेच्छासेवी माने देश को फेरी गणतांत्रिक चिंताधारा राजतंत्र विलोप मानविक अधिकार पई लोकंक मध्य विद्रोही बीज बुणीथिले पुणी फ्रांस एही युद्ध रे अमेरिका पक्ष नहीं प्रभुत अर्थ व्यय करिथिबारु फरासी राजकोष शून्य होई पड़िथिला तो एईटा थिला भी यार गोटे फलाफल तापर ऑस्ट्रिया रे उपनिवेश स्थापन तो ये जहाँ भी फलाफल अच्छी तो ये सब फलाफल समस्ते पढ़े अमेरिका स्वाधीन संग्राम इंग्रेज मानक पराजय ऑस्ट्रिया उपनिवेश स्थापन पर सहायक होता दीर्घ दिन धरी अमेरिका वर्जिनिया उपनिवेश गुड़िक थिला इंग्लैंड अपराधीन निर्वास स्थली किंतु एठारे इंग्रेज कर्तृपक्ष लोप पाइबारे निर्वासित अपराधी नूतन अंचल आवश्यक पड़ा 1787 मसीह कैप्टेन फिलिप अध्यक्षतार ऑस्ट्रिया रे बोटानी बेरी ठारे प्रथम इंग्रेज उपनिवेश स्थापित हुई इंग्रेज अपराध को पठागला यहाँ पर ऑस्ट्रिया रे गढ़ी उठिला ब्रिटिश साम्राज्य तो ये सब टिके वेट तो ये सब तार थिला फलाफल उपनिवेशवाद पतन आरंभ तो उपनिवेशवाद पतन होता
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଉତ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା, ମାନବିକ ଅଧିକାରର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ ମାନବିକ ଅଧିକାର ବିଜୟ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କ ବିଜୟ ଥିଲା ମାନବ ଅଧିକାରର ବିଜୟ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପରଠାରୁ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଉପନିବେଶବାଦୀ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଅବସାନ ଘଟି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଆଦି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମାନବ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିଥିଲା। ହେଲା, ତ ଏତିକି ଥିଲା ତାର ଫଳାଫଳ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଦିଟା ଆମେ ପଢିଲେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିକି ଦେଇପାରେ, ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବି ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ କାରଣ, ତ ସେଇଟା ବି ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ ଭିଡିଓ ପଜ କରିକି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ବି କାହିଁକି ଛାଡିବେ, ତ ସବୁ କାରଣ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ରାଜନୈତିକ କାରଣଟା ବି ପଢି ନେବେ। ହେଲା, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ এটা পଢି নেবে। ତ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ୟା ପରେ ବି ଆମେ ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମର ସେଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବା। ତ ସବୁ ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବା, ଯାହା ହେଲେ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ତ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିଦେବା, ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିଦେବା, 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିଦେବା। ୟା ଦେହରୁ କମ୍ପଲସରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ବି ଘୁରେଇକି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ୟା ଦେହରୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ PDF ଟା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେମି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଡାଉନଲୋଡ କରିନେବେ। କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।